बैट पे बॉल आ रही है तो फिर उनके लिए टेक्निकली बेहतर हो जाएगा बल्लेबाजी करना। তুমি নিজেও ভগবান ক্রিকেটের সাথে এসেছো যারা ফুটবল ক্রিকেট খেলছে আর কিছু বেসবল ক্রিকেট দুনিয়া থেকে প্রত্যেক প্লেয়ারের সাথে এসেছো তো আমাদের কথা তুমি আলাদা করে বলতে পারবে কোন কারণে তাকে ভালো হয়নি ক্ষেত্রে এখন তো আমার সাথে আসবে আমাদের কথা বলছিলাম আমাদের কথা মানে কোন কারণে আলাদা করে বলতে হবে প্রত্যেকে দেখে তুমি ম্যাচের পর তারা কিন্তু দীর্ঘদিন আলোচনা আমাদের মধ্যে থাকে আমাদের কিন্তু ম্যাচের মধ্যেই যেন থেকে যায় গত ম্যাচে কি হয়েছিল কোনটা অস্ট্রেলিয়া বাইরে ছিল ভালো খেলা হচ্ছিল এই আলোচনার মধ্যে ভাবনার মধ্যে যেন নিজেকে বারবার নিয়োজিত রাখতে চাই এটা আমাদের স্পেশালিটি काफी कम समय में आईपीओ की बात करें भी काफी सारे प्लेयर्स और काफी कम समय में उन सारे सितारों के सामने इन्होंने अपने आप को एस्टैब्लिश किया है। इंडिया कप में अभी भी मैं भी था मौजूद, उनकी टीम उनके ना रहने की वजह से हार गई। वो जब थे एक तरफ से मैच जीत रही थी, वो कोई एग्जाम के लिए गए थे, वहां उनकी टीम हार जाती है मैच। कप्तान साहब आए हैं, कप्तान साहब काफी एक्सपीरियंस है विकास पंडित, खास करके इस सीजन जो जिन्होंने शुरुआत की दो तीन मैचेस में हम सबने देखे किस तरीके से फिनिश वो करते हैं। और यहाँ पे जब कप्तानी मिले, कप्तान तभी बनते हैं जब आपके अंदर वो काबिलियत होती है, प्रेशर हैंडल करने का होता है, समय के अनुसार आपको खेलने का होता है। और जब विषम परिस्थिति है, जब आपकी टीम फंसी हुई है, तब आप वहाँ पर जाएं, बल्लेबाजी बेहतर कर लें, इसी वजह से आपको कप्तान बनाया जाता है। कप्तान बनाया गया, बेहतर कर रहे हैं, कभी अभी तक काम हो ये भी शायद जाएगी बाउंड्री और बाउंड्री देखना है, एक और बाउंड्री आएगा। इस बार ये आप कर सकते हैं कि मुश्किल में है दुर्गापुर स्पार्टन्स। बनाते हैं इस साल लीग की जो भी साल वो सीजन का टीम बनाते हैं इसमें वो दिखते जाएंगे कि शायद सीजन और वो काफी काम कर जाते हैं, सारे लोग चाहते हैं वो स्टार बनाते हैं। और इसमें जो भी देखिए काफी कम बातचीत हुई मगर बातचीत कम हुई है। সময়টা খারাপ চলছে মানুষ একদম খুশি লাগছে তাকে এখান থেকে আসা উচিত হয়নি, এখান থেকে উইকেট আসা উচিত ছিল, এখান থেকে এক্সট্রা নিতে গিয়ে ওখানে উইকেট থেকে সেখানে কিছু ভাবতে কেন বলে দিয়েছিলেন উইকেটটা হারাবে প্রশ্ন হারাবে সাথে সাথে আচরণটা হারাচ্ছে হয়ে গেল। उनके साथ कप्तान मौजूद है, कप्तान ने किया वो लगा सकते आप शेयर लिया हो। हमने भी कहा कि मैं ये लगातार लॉन्ग के ऊपर से जारी शेयर लिया क्योंकि उनके रडार पे थी, बट उनके दिमाग में ये था कि मुझे रन पूरा करने हैं, वो जो 5 रन ऐड यानी 5 पेनल्टी के रूप में मिल जाती है तो फिर वो चीज के लिए विकेट भाग गया। चार ओवर सुन से पहुंचे के बाद तो इस तरीके से अगर हाथ में आती तो फिर एक बार नहीं दो बार नहीं 3 बार और लग जाते हैं। अब वही माथा पर कर रहे हैं विकास पंडित डगआउट की तरफ देख के कह रहे हैं एंटर सतुरी ये कर क्या रहे हैं, सिर्फ देख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, तो रन बॉल भी है। आसान हो गया इसके लिए बल्लेबाजी करना। कृष्णा खेरा के लिए बॉलिंग नहीं है, इस हिसाब से कृष्णा खेरा चाहे तो और इम्पैक्ट डाल सकते हैं इस तरीके की पिचेस में। আসলে অবশ্য বেশি হয়ে গেলে রাজা অনেক সময় এই গন্ডগোলটাই হয়ে যায়, তুমি বুঝতে পারবে না তুমি কাকে ইউটিলাইজ করবে এবং কাকে করবে না, কাকে ছেড়ে কাকে ব্যবহার করবে। আমার ইয়াদ তার এই 35 রানের ইনিংস স্ট্রাইক রেটটা দেখো 206, অর্থাৎ দলকে জেতানোর জন্য যেটা মেনটেন করা দরকার সেটাকে পুরোপুরি মেনটেন করছেন, রান করছেন এবং স্ট্রাইক রেটটাকে একদম সাথে নিয়ে রান করছেন। শ্রীহাংশু দাস পরের ম্যাচে নামবেন তার দলকে নিয়ে বর্ধমান ব্লাস্টার্স। विकास पंडित विकेट कीपर তার ব্যাট ধরা আবার একটা রান করে দেবে একটা শট করে না ঝাড়া লাইন মিস্টার সুকেশ সিকরা এবং মিস্টার সিদ্ধার্থ পিসা। तीसरा शॉट जाता दुर्गापुर स्पार्टन्स के सुकेश मिश्रा सिद्धार्थ मिश्रा जमावड़ा टीम के ओनर्स हैं, उन सभी का शुक्रिया जिन्होंने इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया है। राजू मुखिया फिर से एक बार राजू मुखिया
एक ऐसे गेंदबाज है जो विषम परिस्थिति में आके गेंदबाजी करते हैं और जब रन बॉल होता है तो वहां से भी इन्होंने मैच को कई बार जीता है। रिव्यू आई है, फील्डिंग साइड रिव्यू ऑन फील्ड अंपायर वाइड दिया था और फील्डिंग साइड ने कहा कि हम चैलेंज करेंगे। विकेट के पीछे विकेट कीपर ने कहा कि नहीं, ये क्लियर बॉल है, विकेट के पीछे कप्तान खुद ही এবং আমি আপনাকে কথা বলেছিলাম এই টুর্নামেন্টের সঙ্গে জুড়ছেন প্রত্যেকেই টাইগার অফ কলকাতা শক্তিকা অ্যাসপেক্ট স্পোর্টস তাদের জুড়ে যাওয়া আমাদের প্রত্যেকের জন্য একটা বিশেষ মাইলেজ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। থ্যাংক ইউ টাইগার অফ কলকাতা এবং অ্যাসপেক্ট স্পোর্টস আমাদের এই টুর্নামেন্টের সাথে বিডিপিএল এর সাথে জুড়ে যাওয়ার জন্য। আমার মাস্টারের অনেকটা বাইরে সফর করে এসেছিলেন এবং তার পরবর্তী সময় সরকার চেষ্টা অম্পিত আম্পায়ার পর্যবেক্ষণ করছেন সিদ্ধান্ত কি আসবে। একটু বাইরে সিদ্ধান্ত অর্থাৎ অম্পিত আম্পায়ার সিদ্ধান্ত দিয়েছেন সে সিদ্ধান্ত এই মুহূর্তে বহাল হয়ে গেল এবং ভিডিফাইড রিভিউ সেটা লস হয়ে গেল। আপনি চকলেট কি করেছেন কি না আপনি এখানে না দিয়ে আলাদা নাকশনটা 55 এ পৌঁছে গেল দুটো উইকেট হারিয়ে তার সঙ্গে মিলে ওয়ার স্পেশাল থ্যাঙ্কস টু মিস্টার টুলু কন্ডল স্পেশাল থ্যাঙ্কস টু মিস্টার বিশাল ব্রাদার্স। ওয়ান মোর টাইম আরো একটা বড় শট চোখে তাকিয়ে থাকতে হবে কারণ ফিউচারে করার মতো মাঠের মধ্যে কিছু নেই এই মুহূর্তে। ব্যাক টু ব্যাক দুটো বড় শট দুটো ছয় 19-47 আমরা এই টুর্নামেন্টে ক্রিকেট মাঠে দেখেছি, আমরা এই টুর্নামেন্টে রোহিত সিংকে দেখেছি, আমরা এই টুর্নামেন্টে সঞ্জু কতদিয়াকে দেখেছি। এবার কি কোন ভাবছেন কি আসতে চলেছে বলছে কি জিম করলে কি এবার সেটা আসলে নিচে নিয়ে যাচ্ছে ম্যাচ শেষ হাফ সেঞ্চুরি করে আমার যাদব একটা ব্যাটে বলার জন্য মুম্বাই থেকে লড়াই চালিয়ে এক্সট্রা অফিসারে না চেঞ্জ করছে না সেটা নিয়ে ব্যাট হাতে ম্যাচ জিতে এবং মাঠ ছাড়ছেন। প্রথম ম্যাচ জয়রামপুর দার্জিলিং চ্যাম্পিয়ন্স দ্বিতীয় ম্যাচে নিজেদের স্লটটা করে দেয় আমার যাদব এর ম্যাচে